thank you, Lord. We thank you once again. Tuhan, terima kasih sekali lagi Tuhan. Thank you, Jesus, that you bring us together in this time. Terima kasih Yesus, Engkau mengumpulkan kami bersama pada Lord, saat we ini. believe, Lord, that always we are gathered in your presence. You are always in our midst. Kami percaya pada saat kami berkumpul di hadirat-Mu, Engkau selalu ada di And you tengah-tengah always kami. take control. Dan Engkau selalu yang pegang kendali So Tuhan. I pray, Lord, Holy Spirit, this is your time. Jadi aku berdoa, Roh Kudus, inilah waktu-Mu. Minister to us. Mari Bless us, Engkau guide layani us. kami, Engkau berkati kami. Speak to us. Encourage us. Berbicaralah kepada kami dan kuatkan kami. That tonight that we receive the new revelation. Dan sehingga malam ini kami bisa menerima pewahyuan yang baru Send Tuhan. everything in your hand. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. In Jesus' name I pray. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amen. Hallelujah. Amin. How are you, my dear brothers and Apa sisters? kabar semua saudara? Luar biasa. Amen. Hallelujah. So, I think several times I've already been here. Ya, saya sudah di sini beberapa kali ya saudara. But first, I don't know. I thought it's a new place for me. Tadi saya tidak nyangka ya, pikir tempat baru gitu. So the moment I came in, Tapi begitu saya masuk, saudara, then I remember it. baru ingat ya. Amen. Then she told me I was saved before COVID ya. Ya sebelum, oh masih lama ya berarti ya. Sudah lama. Amen. Hallelujah. I still remember, but the person not here. Saya masih ingat saudara, tapi orangnya sih nggak ada di sini. Every time if I come here, she's the one who worship. Oh Yeni. Yeni. I remember that. Ya saya ingat, Hallelujah. masih ingat Yeni. saudara. Yes, my dear brother and sister. The moment as we come to the person of God, Begitu kita masuk hadirat Tuhan, saudara. God always like to give the best. Tuhan selalu kepingin memberikan yang the best. Amen. Hallelujah. He always. Selalu tuh saudara. COVID time, something happened here. Ya pas COVID ya sesuatu Because terjadi. after COVID, then I came here. Setelah COVID ya saya kesini. So when COVID, Pas COVID itu saudara. so on that time I was in Surabaya. Waktu itu saya di Surabaya I juga. think 16 I fly back to Malaysia. Terus tanggal 16 ya, Pak. 16 ya. Saya balik ke So Malaysia. 18 COVID Tanggal lockdown. tanggal Lockdown, 18 lockdown saudara. lockdown. So the church members are very simple people. Jemaat gereja itu orang-orang sederhana Yeah, sekali. they are not saudara. like business people. No, they are mereka bukan, working in the hotels or in the factory like that. jadi mereka bukan para businessman, businesswoman, bukan saudara. Mereka ya para pekerja karyawan lah. So suddenly lockdown. Tahu-tahu kan lockdown. Why? It's going to be tough for them. Nah ini kan buat mereka sulit saudara. It's tough. It's going to be tough for them. Ya sulit kan untuk mereka. And no work, nothing. Nggak ada kerja, nggak ada So apa-apa. I asked the Lord, I have to do something for them. Saya pikir Tuhan, saya harus melakukan sesuatu Do untuk mereka something. Tuhan. Melakukan sesuatu And the lah. government is announced, Pemerintah itu mengumumkan if anybody need help, kalau ada orang yang perlu if you don't pertolongan, have food or whatever, nggak punya makanan you gitu, put the white cloth as a banner in front of your house. taruh bendera putih di depan rumah So the people are sick, that someone will help you. supaya kalau ada yang lihat terus mereka bisa ditolong gitu ya sama orang itu. I said to God, Lord, we don't want that manner. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan nggak mau kayak gitu We don't want that manner, Lord. nggak mau kayak gitu Lord, Tuhan. we have to do something for Kita them. harus lakukan sesuatu lah Tuhan. So what I did, I talked to the political people. Jadi yang saya kemudian saya jumpa dengan para politikus ya. That's the first time I meet them. Nah ini pertama kali saya jumpa mereka. Even that many years in that place, Saya ini udah bertahun-tahun di situ but saudara. I never meet them. Tapi belum pernah jumpa mereka. But sih. in this time I meet Tapi them. waktu itu saya jumpa mereka. I tell this is our church members. Saya bilang ini adalah jemaat gereja saya. We all support you when in the election or that. Kami semua mendukung engkau pada waktu pemilu. But this the time we need help. Tapi sekarang ini waktunya kita yang butuh pertolongan. So that the political person look at me is look like a new person for him. Nah, saudara, yang orang politisi itu kemudian melihat saya kan kayak orang baru kayak gimana gitu ya, nggak Because kenal. I never meet Ya him kan, at all. nggak kenal kan, nggak pernah ketemu. Then he trust me. Nah dia tuh percaya sama He saya. says, saudara. okay, I give you. Dia bilang oke, saya kasih. I think he's give me a 20 or 30 packets provision here. Dia kasih 20-30 pack bahan makanan ya Pak ya. Yeah. Iya. And he say, okay, I follow you and I give to the people.
Ya sudah, aku ikutin, aku kasih sama I orang-orang. say, no problem, Saya bilang ya nggak apa-apa, you can come. boleh ikut. Then I bring him. Saya bawa dia, So I went to their house. saya ke rumah-rumah mereka. Wow, when I bring him, Pas waktu saya bawa dia, now the political person shocked. nah orang politik ini kaget, saudara. You see, I never been this place. Dia bilang, aku ini belum pernah loh ke tempat I ini loh. say, yeah, these are our church members. Ya ini loh, ini jemaat gereja. So he give only few people. Dia cuma bagiin ke beberapa orang. Then he say, okay, now you can give, no problem. Ya sudah, sisanya ya sudah kamu yang kasih. So every time, every month, every time the COVID lockdown or whatever, Jadi setiap pas lockdown itu kan setiap bulan gitu ya. because that lockdown 2 or 3 months, then open, then lockdown again. Ya 2-3 bulan di lockdown, terus dibuka, terus ditutup lagi gitu kan. Every time when I meet him, he say, no problem, you can take it. Ya, setiap kali saya jumpa dia bilang nggak apa-apa, ambil aja. Percaya nih maksudnya. So my church members, Nah, para jemaat gereja when they are locked down, pas lockdown tuh saudara, they eat good food. mereka makan makanan yang baik saudara. They enjoy. Mereka enjoy ya. Because no work, Karena kan nggak kerja, no church, nggak ada gereja, only Zoom meeting. cuman Zoom aja lewat Zoom. Yeah, they enjoy. Mereka enjoy saudara. Hallelujah. Yeah, that's the manner. Kayak gitu tuh saudara. God always doing something great things in your life. Tuhan tuh selalu melakukan hal-hal besar dalam hidup kita. Amen. Hallelujah. Why I'm saying that? That's encouraging you. Saudara, maksud saya cerita gini supaya Anda tuh dikuatkan gitu. God will supply all your needs. Tuhanlah yang mencukupkan segala keperluan kita. Amen. This row, and the last lady with wearing black shirt. Yang pakai baju hitam. Ya, oke. Yeah. Ya, Can you stand bisa up? berdiri. Family. Ada keluarga nggak? Oke. Yeah. Berdiri stand up. bareng. Sama-sama berdiri. Yeah. Oh, this is the person. Name of Jesus. Lord say, my children, Anak-anakku. Lord say, Tuhan bilang. recollect all the promises that what I promised. Coba kalian ingat-ingat semua janji yang sudah aku berikan pada kalian. That some promise take place, that some promise not take place yet. Ada janji yang sudah digenapi, ada yang belum. But Lord say, my children, Tapi Tuhan bilang, anak-anakku, the promise is not take place. It means I'm not forgetting. wah, karena janji itu belum digenapi bukan berarti aku dilupa. Lord say that promise take place on time. Karena janji itu digenapinya nanti pas waktu yang It's on tepat. time. Pas on time. So God says, Jadi Tuhan bilang, before the promise take place in your life, sebelum janji itu tergenapi dalam Lord say, hidupmu, I equip you. aku pelihara Yes, kalian. I equip you. Oh sorry, aku memperlengkapi kalian. Amen. And I mold and I prepare. Dan aku membentuk kalian, aku persiapkan dulu. And I make capable to go through that promise that take place in your life. Dan aku akan membuat kalian bisa ngelewatin sampai dapat itu janjinya. Lord say, my children, Nah, anak-anak, believe percaya your situation situasimu is not going to overrule you. tidak akan mengalahkan It's kalian, not going to overrule you. tidak akan menguasai kalian. Because I give you the authority and Sebab power, akulah yang memberikan otoritas dan then kuasa. I make it to overrule everything. Akulah yang membuat kalian mengatasi semuanya. Trust me. Percaya apa? If you believe, Kalau engkau percaya, you see the power. engkau akan menyaksikan kuasa Tuhan. Be seated. Silakan duduk. Hallelujah. This lady. Ya, boleh berdiri. Name of Jesus. Lord say, my daughter, Anakku, I always with you, aku tuh selalu bersama and denganmu. I always lead you. Dan aku selalu memimpinmu. Lord say, my daughter, Anakku, even though many times that you you forgot that what to do. mungkin seringkali engkau tuh lupa mesti berbuat apa. Even God revealed to you, or God speak to you, God guide you. Tuhan itu berbicara kepadamu, Tuhan membimbingmu. But many times we forget, oh, this is what I forgot. I never do this. Tapi kadang-kadang engkau lupa, wah, aku kok belum melakukan ini ya.
But Lord said, my daughter, Tapi Tuhan bilang, anak, I know your aku situations. tahu situasimu. I know your situations. Aku tahu keadaanmu. I never leave you. Aku tidak pernah Lord meninggalkan said, engkau. always my mighty hand upon you. Tanganku yang kuat itu selalu ada atasmu. I healed you and Aku restored you. sembuhkan engkau, aku Lord pulihkan says, engkau. Dan Tuhan put bilang, your trust on my word, taruhlah percayamu pada firmanku. and my word set you free. Dan firmanku itulah yang akan memerdekakanmu. If you believe, Kalau engkau percaya, you'll see the engkau power. akan menyaksikan kuasa Tuhan. Be seated. Hallelujah. That brother. Yeah. Yeah. Family. Kalau ya, The name of Jesus. Lord say, my children. anak-anak. Lord say, my eyes always watching over you. Pandanganku itu selalu mengawasi kalian, memperhatikan kalian. Lord say, my eyes never move from in your life. Pandanganku nggak pernah pindah, bergeser dari kalian. Always watching. Selalu aku I memperhatikan. mean, every situation, God say, I know what's happening. Berarti setiap situasi Tuhan tuh ngerti apa yang sedang terjadi. Lord say, I know the past, present, and the future. Dan Tuhan bilang, aku masa lalu aku tahu, masa sekarang aku tahu, masa depan pun aku tahu. And God said, I never make the past take place in present and also future. Aku tidak pernah membiarkan masa lalu itu menguasai masa sekarang dan menguasai masa depan. The past is over. Karena masa lalu udah lewat. The past brings one experience in your life. Masa lalu memang memberikan satu pengalaman dalam hidupmu. In the present, process. Di dalam pemrosesan Amin. sekarang, Yeah, present process. pemrosesan masa kini nih, And the future, dan masa depan, the next step langkah is a berikutnya victory and a breakthrough for you. adalah kemenangan dan terobosan bagi kalian. Believe it. Percaya Amen. itu. Not that situation is always will happen in your life. No. Itu ya, jadi keadaan itu gak terus-terusan akan terjadi dalam hidup kalian. Victory is yours. Karena kemenangan milik Put kalian. your trust in me. Taruhlah percaya If you padaku. believe, you see the Kalau kau power. percaya, kau akan menyaksikan kuasa Tuhan. Be seated. Silakan duduk. Family? Yeah. Ula baka shanta. Lord say, my daughter. Anak, Lord say, I'm not thinking that manner how you thinking. aku itu tidak berpikir dengan cara bagaimana kau berpikir. You thinking there's come many question mark. Ya, kalau pemikiranmu itu banyak pertanyaan. My thinking Nah, pemikiranku, is always full stop. pemikiranku selalu titik. Amen. Titik. Because God say, I finish it. Karena Tuhan bilang, aku finish lah. Always I Aku finish it. selesaikan. Aku selesaikan. Amen. That's why God say, I full stop. Makanya selalu titik lah Tuhan ngomong. It means whatever God want to do in your life, Lord say, that becomes success, and full stop, it means success in your life. Jadi Tuhan mau merencanakan sukses dalam hidupmu, berarti titik ya sudah sukses itu nanti. Lord say, don't worry. Jangan khawatir. I take. Aku yang pegang kendali In your life. dalam hidupmu. I know your situation. Aku family tahu situation. keadaanmu, keadaan keluargamu. I know everything. Aku tahu semua. Believe I never. Percaya, aku tidak pernah meninggalkan engkau. I love you so much. I love you so If you much. believe, you see. Kalau kau percaya, kau akan menyaksikan kuasa Be Tuhan. seated. Silakan duduk. Hallelujah. Yes, my dear brother and sister. Today then I'm going to talk about the dominion authority. Saudara, hari ini saya akan berbicara tentang otoritas dan kuasa. Amin. Atau kuat kuasa. Dominion authority. Jadi otoritas dan kuasa lah. This the time or this the season that a Christian or the churches is always they're looking for something. Karena sekarang ini ya saudara, orang Kristen maupun jemaat atau gereja selalu ada aja yang dicari gitu loh. I mean they're looking for blessing, Selalu yang dicari itu berkat. or they're looking for healing and restoration. Atau mungkin kesembuhan, pemulihan. That somehow you're always looking for something in the person. Pokoknya selalu maunya nyari sesuatu aja. Amin. Haleluya. Coba ya, hari ini kan kita mungkin pagi kamu sudah doa. Yang doa kamu ya, apa yang kamu tanya kepada Tuhan? Pasti ada tanya kan? Minta. Pasti ada minta kan? Iya, pasti ada. Amin. Gak pernah kita cuma bersyukur, nyanyi bersyukur. Ya, kita nggak bilang, oh Tuhan, terima kasih, semua sudah kasih. Amin. Pasti ada permintaan. Pasti kan? Ya. Mungkin kita bisa bilang, pastor saya ada bersyukur, terima kasih. Iya, mungkin 10 menit.
10 menit kamu bersyukur, berterima kasih, tapi setengah jam yang kita minta. Amin. Itu sudah biasa ya. Saya nggak salah kamu, itu nggak biasa memang. Amin. Memang itu biasa. But Bible saying you have the dominion authority, you can claim it everything. Tapi kan Alkitab mengatakan kita yang punya otoritas dan kuasa dan kita yang bisa mengklaim itu. You claim everything. Kita klaim semua. Amen. But sometimes we never understand how come I can claim. Tapi kan seringkali kitanya nggak ngerti gimana sih caranya kita ngeklaim itu. What is my capability? Kemampuanku ini apa? How come I can claim that? Masa iya aku bisa mengklaim itu? Amen. Sometimes we don't know, we never understand that. Kadang-kadang kita nggak ngerti kan, nggak nyadarin gitu. But God saying you can claim on that. Tapi Tuhan bilang bisa kamu klaim. Whatever you're facing, Apapun yang kita hadapi. I mean, you can claim to the Lord. Bisa kita klaim di hadapan Healing, Tuhan. you can claim. Kesembuhan bisa. I mean, when God created you, Nah waktu Tuhan ciptakan kita, He created you with a sickness. apakah Tuhan ciptakan dengan penyakitan, Amin. saudara? Dia anak bilang nggak, oh saya ciptakan kamu mungkin umur 11 tahun ya kamu sakit, amin. Tapi 6 bulan saya sembuhkan, umur 18 sakit, ada nggak? Enggak, dia nggak bicara tentang sakit dong, amin, amin, haleluya. Iya, tapi sekarang kena banyak sakit ya. Kenapa ya banyak sakit ya? Iya, banyak junk food ya. Junk food. Ya, semua junk food, semua hantar masuk. Amin. Iya, burger lah, pizza lah, macam-macam ya. Amin. Saya di gereja ya. Saya anak muda. Saya bilang, ya, junk food mereka nggak begitu ngerti junk food ya. Saya bilang, oke, you ambil dictionary, cek junk foodnya apa artinya bahasa Tamil. Itu junk food, sorry ya, itu junk food bilang, mungkin kau bisa cek ya, ada orang bilang ya. So they shock. I say careful. So I ask him, what are the junk food? They say, oh ya pastor, this junk food ya. So kalau bahasa Tamil, junk foodnya apa? Enggak. So kita hati-hati. I mean, I'm not going to talk about the food anymore ya. See, hallelujah. God give us the dominion authority. Tuhan sudah kasih otoritas dan kuasa. I mean, you can claim everything. Berarti kita bisa ngeklaim lah. Amen. Hallelujah. See, not only when we accept Lord, Bukan saja pada waktu kita terima Tuhan, then only we have a dominion authority. baru kita punya otoritas dan kuasa. Amen. Kalau saya bilang dominion authority, mungkin kita pikir, oh itu cuma ada sama Jezebel, Jezebel spirit. Ya dia dominion. Ya dia. Mungkin kita pikir, Jezebel, ya, in the Old Testament ya. Mungkin kita pikir, oh itu Jezebel, kita nggak bisa, itu Jezebel spirit, kita nggak bisa dominion. Amin? Nggak. Yang Jezebel, she used in a different manner. Ya jadi kalau Isabel tuh ya dia kan caranya tuh beda gitu loh But she maksudnya. understand about the dominion. Tapi dia ngerti nih maksudnya itu mendominasi Amen. gitu ya. Hallelujah. Jadi Tell with me, kita buka bersama. Genesis chapter 1. Kejadian Ya, Genesis chapter 1, Kejadian 1, 27. Kejadian 1 27. Ada ya? Ayatnya. Genesis chapter Kejadian 1 ayat Kejadian 1 27 ya. ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, Allah diciptakannya dia. Amin. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Oke. Yang ayat ini bilang ya, si God create human being. Amin. Di sini kan dibilang Tuhan menciptakan manusia, saudara, As His image. menurut gambarnya. Amin. Halo. Iya. Iya. Amin. Haleluya. Iya. Kalau kita bilang, okay, God make His image. What about orang Papua? Amin. Ya, saya suka Papua. Sering saya ke perairan Papua, masuk pedalaman. Iya. Amin. Kalau sini saya cemburu loh. Amin. Karena you all lebih putih daripada saya. Amin. Kalau saya ke Papua, saya yang lebih putih. Amin. Wah, saya senang. Amin. Haleluya.
Son very often Papua. Ya, So Bible say God create human being as His image. Jadi kan Tuhan menciptakan menurut gambar Dia, saudara. Listen carefully, I Coba mean, perhatikan. you and me, we all in His image. Jadi kita semuanya itu kan menurut gambar Dia. Because He understand when He make us as His image. Karena Dia ngerti, saudara, kalau kita diciptakan menurut gambar Dia, We can be a more than conqueror. maka kita yang bisa jadi lebih dari We pemenang. can be in a victory and a breakthrough. Kita bisa berada di dalam kemenangan dan terobosan. Nothing going to second up. Nggak bisa tergampang tergoncangkan. Nothing going to second up. Nggak bisa gampang tergoncangkan. Kenapa? Because we are His image. Karena kita menurut gambar Dia, It's not going to second up. jadi nggak gampang Very strong. kegoncang. Ya, kuat. If a big wind taking place, Kalau misalnya ada angin kenceng gitu, she can fly, but I can stand. I don't want you very serious here. Say sometimes I joke here. Amen. See, God make us. His image because I can stand strong. jadi Tuhan tuh ya bikin kita gambar supaya kita tuh bisa kuat gitu loh, berdiri kuat Our maksudnya. God is very smart. God. Karena smart banget loh Tuhan tuh ya, Very intelligent. sangat pinter pokoknya. Amen. Hallelujah. He make you as His image. Dia ciptakan kita seperti gambar Dia. It means that whatever He have, you have. Berarti kan apa yang Dia punya kita punya. Because we are His image. Karena kita menurut gambar Dia, We claim everything. kita yang ngeklaim semua. Amen. Not only He make us His image. Nah, bukan cuma menurut gambar Dia. Verse 28. Ayat 28. Ya. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka beranak cuculah ya, dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah. Itu berkuasalah atas ikan-ikan dan laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kalau bahasa Inggris ya, it say that dominion. Amen. Bible say here, and God blessed them, and God said to them, be fruitful in all that, and have dominion over the fish of the sea, and the last one, and over every living thing that move upon the earth. Amen. So Bible say, you have the dominion over the earth. Saudara, bahasa Indonesianya itu yang memakai kata berkuasa ya. Tetapi maksud daripada berkuasa di sini juga ada mengandung mendominasi. Amen. Jadi lebih kuat gitu ya maksudnya itu ya. Amen. Hallelujah. See, it's not only He make you as His image. Jadi bukan cuma seperti gambar Dia kita ini diciptakan. When He is make His image, Jadi Dia ciptakan menurut gambar Dia. there's the time is already given the dominion authority. Nah, bersamaan dengan itu Dia juga memberikan otoritas dan So dominasi when tadi. God created you, Jadi waktu Tuhan ciptakan kita, create you with the dominion authority. di dalam kita udah ada itu otoritas dan kuasa tadi. Wah, bagus kan? Iya. Tapi kita pernah rasa nggak? Kan kita pernah pikir nggak? Saya ada dominion authority. Did you realize you have the dominion authority? Sadar nggak, nyadar nggak sih kita bahwa itu kita tuh punya itu. Sedikit masalah tanggal aduh Amin. Takut ada apa-apa kita kesal, ada apa-apa wah discourage, Gampang putus kecil hati, amin, discourage. gampang. If anything we are so worried. Kalau kena apa-apa jadi khawatir. Amen. We say, Lord, I pray, nothing happen. Kita bilang, Tuhan aku kan doa kok nggak terjadi apa-apa juga. Lord, I fast and pray 1 week. Tuhan aku udah doa puasa Then become seminggu, 2 weeks. jadi 2 minggu, Then become 21 days. jadi 21 hari, Then become 40 days. jadi 40 hari, Oh, 40 days become 80 days. dan 80 hari. Amin. Akhirnya saya masuk rumah sakit, tapi belum sembuh. Amin. Saya terus berpuasa, tapi tidak ada perubahan. Tuhan, kenapa? Apa kesalahanku? Pasti semua orang tanya begitu. Mungkin kamu nggak puasa, tapi ini pasti ada. Kenapa Tuhan? Apa kesalahanku Tuhan? Betul kan?
What is my mistake? Yes, salah saya. What's happening in my life? Apa yang sedang terjadi? Why should I go through? Kenapa saya mesti ngalamin kayak We gini? go to the counseling. Oh, we go to the Terus kita konseling, saudara ya. Amen. We look for someone. Kita pokoknya nyari We orang. asking to pray for me. Kita minta orang tolong doain And saya. every time WhatsApp to the group, pray for me. Dan setiap kali WA di grup saudara, doakan saya. Where is your dominion Lah authority? terus otoritas dominion kuasa kita tuh ada di mana? Lord says, Tuhan berfirman, in deep in your heart, di dalam hatimu there's a many like a ada banyak seperti kok kayak bingung, kayak kacau gitu ya rasanya tuh. your mind is not like a settled mind. Pikiran itu nggak kayak tenang gitu sih, enggak. Sometimes you try to forget it. Kadang-kadang kepingin dilupakan. You try to live. Kadang-kadang kepingin kayak ya hidup biasa. Kadang-kadang you coba untuk lepaskan. Oh, Okay. kadang-kadang mau dilepasin There's nggak always bisa. ups and downs. Selalu keinget There's terus. always disturb. Terus dan itu terus ganggu pikiran terus. The God who created you, Tuhan yang menciptakan. He Mbak, say, I have authority and power. Dia bilang aku ini punya kuasa. Lord say, you no need to see people. Jadi nggak perlu perhatiin orang Lord say, lain. go to your room, Nanti masuk kamar, kneel down, berlutut and say, Lord, dan bilang, Tuhan, I want to know who is the living God. aku ini kepingin kenal Tuhan yang hidup itu I siapa. will speak to you, Maka aku akan bicara and kepadamu. I settle everything. Dan aku yang akan meredakan, menyelesaikan semua If you itu. believe, Kalau mbaknya percaya, God says, Tuhan bilang in 30 days, di dalam 30 hari ke God depan want to speak to you. Tuhan mau bicara If sama you aku. believe, Kalau mbak see the percaya power of God. bisa melihat kuasa. Be seated. My dear brother and sister, Nah saudara, see, God give the dominion authority, Tuhan tuh kasih otoritas dan but we never kuasa. understand. Kitanya yang nggak ngerti. Christian, we never understand. Sebagai orang Kristen kita nggak ngerti, I saudara. mean, the grace never understand. Kasih karunia itu kita nggak ngerti. I mean, the Lord already given to us. Padahal Tuhan udah kasih loh sama kita. Amen. See, the dominion authority is already in you. Otoritas dan kuasa sudah ada. It's dalam already diri. input in you. Sudah ditaruhkan dalam diri It's kita. already in you, but we never Tapi realize. kitanya nggak nyadarin. Amen. See, our dominion authority look like a sleeping tiger. Ya seperti kayak singa yang harimau yang lagi tidur, saudara yang lagi pingsan. Sleeping tiger. Amen. Harimau pingsan. Yeah. You never understand that. You never say, hey, dominion authority, wake up. Karena kita nggak sadar, kita juga nggak bangunin dia. Bangun, kita juga nggak bangunin dia. Many years ago, Nah beberapa tahun yang lalu, I went to one village. saya pergi ke satu desa. I forgot the name of the village. Saya lupa nih nama desanya apa ya. From Jakarta, Manado, naik ferry, then we reach morning, reach that place, and from there we have to take truck to go to that village. Jadi arah Sulawesi Utara situ, saudara ya, sampai jauh, sampai besoknya masih harus naik truk lagi habis naik ferry. Because there's a highland, they don't have any transport. They can have only motorbike. That's it. Ya kan ada itu pulau kecil ya Pak ya. Ya. Ya jadi mereka itu nggak punya transportasi lain, cuman ya naik truk gitu atau sepeda motor. Yeah. So we went there, Kami ke sana. and God said, you go and pray for the borderline. Nah Tuhan tuh perintahkan saya ini doa di perbatasan. So because there's many villages, Karena kan di sana banyak desa, saudara. but there's a 100% non-Christian village or that 100% Christian village. Nah desa-desa itu ya, kalau desanya Kristen 100% mereka Kristen. Kalau desanya non-Kristen 100% non-Kristen. So when God said you go and pray, Nah waktu Tuhan bilang, doa di I perbatasan. called the local pastor Saya with me. panggil pendeta lokal di situ. Then I pray. Kemudian saya doa. So while I'm praying, Nah pas saya doa, I can hear that one motorbike on the passing by. saya dengar ada sepeda motor lewat.
But I never see that. Tapi saya nggak lihat, saudara kan doa. I'm still continue praying. Saya masih terus doa. So above, I'm going to finish my prayer. Pas saya mau selesai doa, I hear that one more motorbike going to passing by. saya dengar ada sepeda motor lagi yang lewat, So by saudara. the time I finish my prayer, Nah, pas saya sudah selesai doa, I turn around. saya berputar gini ya, I berpaling. can see that motorbike passing by. Saya lihat sepeda motornya lewat gitu. When I saw that, I shocked. Waktu saya lihat sepeda motor tuh saya ini Because shock. I'm seeing that one young guy, Karena saya lihat tuh kayak anak muda Wearing short gitu, pants. pakai celana he's pendek, not wearing shirt, tapi nggak pakai baju. but is the head close with the white cloth. Tapi kepala sampai dada ini kayak dipocong, Ya. saudara, putih. Yeah, from here to close Jadi and dari tighten sini up. sampai sini kayak pocong putih gitu, Yeah, nggak kelihatan. he can very fast drive. Dia kenceng banget dia nyetirnya itu, saudara. How you feel when you see that? Saudara, gimana perasaan kita kalau lihat kayak gitu, saudara? I'm shocked. Shock kan? Then I asked that pastor. Nah, saya ini tanya sama pendetanya. Pastor said, no, I never seen anything. Loh, pendetanya ngomong, loh, aku nggak lihat apa-apa kok. It mean he cannot see that. Berarti kan dia nggak lihat, saudara. It mean the Lord show me something. Berarti kan Tuhan tunjukin saya sesuatu. I asking God, Lord, what's happening? Saya tanya nih, Tuhan itu apa? Tuhan apa? God speak in a simple manner. Tuhan tuh jawabnya tuh kok sederhana He banget gitu. say, Dia no, bilang, just now you are the one who pray for it. loh, bukannya kamu tadi habis doa? And you are the one you say, Lord, I break that strong cold, come out from this place. Kan kamu yang tadi kamu bilang, aku hancurkan benteng-benteng musuh, aku usir keluar. Yeah, now that the spirit go out. Ya itu sekarang. But I asking God, how come, where you got motorbike and how you can receive and say? Amen. Hallelujah. Lucu juga kan? Saya tanya sama Tuhan, loh Tuhan, tapi dia dapat dari mana sepeda motor? Beli bensinnya di mana? Amin. Kok yang roh jahat itu keluar dari sana dia naik motor? Amin. But God never answer. Tapi Tuhan nggak jawab itu. But what I understand that, Tapi saya kemudian nangkep, how come that can happen? kok bisa kejadian begitu? All the way from Malaysia, Dari Malaysia nih I jauh-jauh. went there Saya ke and sana. I prayed for the borderline. Saya doa pasti perbatasan. It means I prayed with the dominion authority what the Lord given to me. Berarti kan saya doa dengan otoritas dan kuasa yang Tuhan berikan So pada saya. I exercise the dominion Nah, authority. itu kemudian saya praktekkan. I'm not saying, hey, the stronghold, if you can, you go out here 2 days, I'm going to be here, don't disturb anything. Yeah, so I say, you please, you take holiday, you go somewhere, after 2 days come back. No. Saudara, saya kan nggak ngerti nggak? Ya kan saya kan nggak bilang, roh jahat, kamu jangan ganggu saya ya. Saya masih ada di sini 2 hari, kamu pindah dulu, ntar habis 2 hari saya pulang, kamu balik sini nggak apa-apa. I mean, you go holiday. Ya, jadi liburan dulu lah kamu. Ya, cari apa yang dulu. Apa yang tutup? Dia bilang, oh nggak bisa apa yang tutup sampai tanggal 18. Sudah tahu tanggalnya, kamu dia buka. Amen. Hallelujah. See, I went there and I stand with the authority, dominion authority what the Lord given to me. Jadi saudara, saya berdiri di perbatasan itu dengan otoritas dan kuasa yang Tuhan berikan kepada saya. Amen. Hallelujah. But why we lose the dominion authority? Tapi kita kok kayaknya kehilangan itu, saudara. Where we lose the dominion authority? Kok bisa kayak hilang tuh? See, the dominion authority in you, Nah, otoritas dan kuasa dalam diri In kita you, ada di dalam but we diri kita. never realize. Tapi kita nggak nyadarin. It means our spiritual eyes closed. Berarti kan pandangan rohani kita We never tertutup. think about the dominion authority. Nggak pernah kepikir. We never think that's in me. Kita nggak pernah mikir bahwa itu ada. I never think I can use the dominion authority to set free. Saya juga nggak pernah mikir bahwa aku bisa memakai itu untuk I membebaskan. mean, it means my spiritual eyes closed. Berarti pandangan rohani saya ini ketutup. My thinking thing is closed. Dan juga pikiran saya ini ketutup. I cannot thinking about that in that level. Saya belum bisa nyampe mikir ke level itu. I mean, where we miss the dominion authority. Lah kita itu loh, miss-nya di mana? Keluputannya See, di mana? when the Adam and Eve when they fall in the sin, Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, I mean, the dominion authority was already given to them. nah otoritas dan kuasa yang Tuhan kasih sama mereka, When they fall, waktu mereka jatuh dalam I mean, dosa, automatically the dominion authority goes to the devil. secara otomatis untuk kuasa itu pindah ke
ke iblis. Now he's the one who take control. Nah, dia sekarang yang pegang kendali. He's the one who take control of the nation. Dia pegang kendali atas He's the bangsa-bangsa. one who do everything. Dia yang melakukan semua. He's the one who take control in your mindset. Dan dia juga yang menguasai pola pikir So he kita. never make you to think that what Lord given to you. Jadi dia buat kita nggak pernah mikir apa yang Tuhan sudah He's kasih always sama make you to kita. go somewhere to looking for it. Selalu dia buat kita tuh cari orang untuk minta tolong. You can looking for someone. Minta siapa, cari siapa. You can looking for something. Jadi cari sesuatu lah. But that is already in us. Padahal udah ada dalam diri kita. But that's already gone. Tapi udah lenyap. Amen. Hallelujah. It's gone. But my dear brothers and sisters, Tapi saudara-saudara, our God is loving God. Tuhan kita itu Tuhan yang penuh kasih. The Lord return back. Tuhan kembalikan. I mean, the things what you lose. Yang sudah hilang dari kita, See, God take back and return back to Tuhan you. rebut kembali, dibalikin ke kita. Amen. So that's why Jesus came to this. Makanya Yesus turun ke I mean, He dunia. did everything for us. Dia lakukan semua buat I give kita. you one example. Saya kasih contoh. So Bible say when Jesus 40 days fast and pray. Waktu 40 hari Yesus doa puasa ya. After 40 days, Setelah 40 hari He want to come down. dia mau turun. There's a test taking place. Terjadilah kayak pencobaan kan. You know Ujian. what the devil say? Si setannya ngomong apa? What the devil say? Apa yang The dikatakan? first test ya. Yang pertama, Apa ya? Kamu belum ada di situ ya. Itu tes udah cuma Tuhan Yesus, bukan saya nggak ada di situ. Yang memang saya pun nggak ada, tapi kita bilang apa ya? Apa? Apa? Jadikan batu ini roti cepat ya. Kan betul. Haleluya. But say, ya, bah itu yang sebelum itu. Ini yang pertama. He said, kan kamu lapar, amin. Iya, kamu kan ada kuasa, betul kan? Kamu ada kuasa. So kamu jadikan batu itu, jadikan roti tos Malaka, roti tos Malaka, amin. Haleluya. Iya. So see, you can make bread what? bisa jadikan roti. Bisa nggak? Yesus bisa nggak? Bisa nggak? Dia bisa kok. Tapi kenapa dia lakukan? Amen. It means, see, Jesus know that dominion. Ya, Yesus tahu bahwa itu yang arti daripada kata mendominasi antara lain. So the devil used the dominion with such a manner that we never realize what is the deep meaning of it. Jadi iblis itu akan pakai dominasi yang dia punya untuk buat kita itu meleng, nggak tahu arti yang sebenarnya daripada maksudnya dia itu. Jesus understand. Yesusnya nangkep saudara. Because he came to take back that dominion authority. Karena kan dia datang untuk mengambil kembali otoritas yang Hallelujah. That's why he say the man not only live by bread. Makanya dia jawab kan manusia hidup bukan dari roti saja. Amen. Hallelujah. It may see the devil tried to overrule God, Jesus. Jadi kan iblis tuh berusaha mengalahkan Yesus. No more. Enggak lagi. No more. Enggak lagi. Amen. See now the devil cannot use the dominion authority to Jesus. Iblis sudah gak bisa menggunakan otoritas dan kekuasaannya atas Yesus. Because that dominion authority not for the devil, that for us is ours. Karena kan itu memang bukan bagiannya si iblis itu kan sebetulnya buat kita. It's ours. Itu kan milik kita Amen. sebetulnya. Jesus take back the dominion authority. Jadi Yesus merebut kembali. He take back. Dia rebut Amen. kembali. And he given to the disciple, or he given to the church, or he given to the Christian, or he given to the people who trust him. Dan itu kemudian diberikan kepada muridnya, jemaat, kepada orang-orang yang percaya kepada dia. Amen. Even what situation you are, Apapun situasi kita, saudara, with that dominion authority, dengan otoritas dan You kuasa can itu, overcome that. kita bisa You can memenangkannya, overcome kita that. bisa mengalahkan Amen. itu. When I sick, Kalau saya sakit, when ya, I saudara, problems, kalau saya punya masalah, and I need to go, Lord, you put my saya tidak perlu minta tolong orang tumpang tangan atas saya. Amin. Haleluya. Kalau kamu ada masalah sesuatu, kamu langsung cari orang tumpang tangan. Kamu nggak apa-apa kan? Amin. So, kamu nggak usah cari. Doa saya enggak. You got the dominion authority.
Kita sendiri punya, saudara, di dalam diri You kita. have to raise up. Dan kitanya harus You have to bangkit. speak in authority. Dan kita harus perkatakan. You have to speak in authority. Kita harus perkatakan. Because the dominion of authority is yours. Karena itu milik kita. No way the devil can overrule the dominion of authority. Iblis nggak bisa mengalahkan But otoritas dan kuasa. Until if you never understand, Tapi kalau kitanya yang nggak ngerti, the devil take control. ya iblis ambil alih lah I mean, kuasa the itu. problem take control. Ya dia ambil alih itu. You failure. Dan kita terus You are gagal. discouraged. Kita kemudian kecil hati. I mean, you are not more than conqueror. Kita menjadi kurang, tidak menjadi pemenang. But the moment you understand, Tapi begitu kita ngerti, saudara, you are more than conqueror. kita lebih dari pemenang. Nothing can challenging you. Tidak ada yang bisa menantang Nothing kita. can make you failure. Tidak ada yang bisa bikin kita gagal. The place where you are, Di tempat di mana kita berada, the place where you are, di tempat di mana kita From berada, there, dari you can situlah speak to yourself. kita bisa bangkit. You can raise up. Kita bisa bangkit. Amen. Hallelujah. Amin. That is the dominion of authority given to you. Nah itu loh otoritas dan kuasa yang Tuhan sudah kasih sama kita. Amen. saudara. Amen. Not only Jesus give you back the dominion authority. Yesus bukan hanya memberikan kembali otoritas dan And kuasa itu. what Jesus said? Apa yang dikatakan Yesus? Turn with me. Kita buka bersama, saudara. Matthew chapter 5, Matius 14. 5:14. Yeah. Matius 5:14. Matthew 5:14 ya. Matius 5. Ya. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kamu siapa? Ya, kamu siapa? Kita bilang. Terang dunia. Kamu adalah terang dunia. Amin. Kok dalam keluarga sendiri kita nggak terang? Amin. Masalah demi masalah, ya. Banyak masalah. Selalu kita ngomel. Amin. Selalu kita salahkan orang. Selalu kita bicara negatif. Selalu kita pikir tentang masalahnya. Amin. Tapi Alkitab bilang kamu adalah terang dunia. Sekarang connect ya. Genesis 1, Kejadian 1:27 dengan ayat ini. Di situ Tuhan bilang kamu adalah what is it? You got the dominion authority. Amin. With the dominion authority, Dengan otoritas dan kuasa itu. now Sekarang you become a shining of the world. kita menjadi terang dunia. Amin. Hallelujah. Come back to the devil test Jesus. Kemudian iblisnya balik ya, mencobai Yesus. And he bring Jesus in a high mountain. Dibawalah Yesus ke puncak gunung nih. And what he say? Dia bilang apa? I'm going to selling off this one. Ini saya mau jual ya. Karena saya sudah banyak susah saya mau bangkrut. Ya, so saya jual American dollar. Yesus bisa beli nggak? Ya begitu ya. Dia bilang apa? Oh ya, kamu nggak ada situ kan? Ya nggak apa-apa saya bilang. Amin. So he bring that in high mountain and he say, this all is belongs to me. Semua ini milikku. This all belongs to me. Semua ini milikku. Halo, that's not belongs to him. Padahal bukan kan? Bukan Amin. milik dia kan? That belongs to you and me. Kan milik saudara dan saya. Amin. Because Bible say, kamu adalah terang dunia. It means that Lord given the whole world to you. Berarti kan Tuhan memberikan seluruh dunia kepada kita, The saudara. whole world to us. Kepada kita. I mean, you have to be a shining. Berarti kita yang harus menjadi You terang. have to be a raiser. Kita yang harus bangkit. You have to be stand on that what God given to you. Kita harus tetap teguh di atas apa yang Tuhan berikan pada kita. Definitely you will be a shining. Pasti kita menjadi terang. Amen. Hallelujah. An area where you have problems. Di tempat di mana kita memiliki ada permasalahan. Where you think that you can overcome. Gimana caranya kita mikir bahwa kita bisa The place where you can overcome. di tempat di manakah kita pikir kita bisa menang? Ya. Siapa namanya? Michelle. Oh, the name of Jesus. Burabaka Shantareke. Burabaka Shantareke. Lord say, my daughter, I put you in a good ground.
aku ini meletakkan engkau di tanah yang baik. And the good ground is like bring a good smell. Dan tanah yang baik itu membawa aroma yang harum. So Lord says, Jadi Tuhan don't bilang, limit yourself. jangan batasin diri. Or don't say, oh, this is what I can do. I want this and I want that. Jangan bilang, ya aku bisanya cuma segini ya, aku mau ini mau itu. But not say, my daughter, Tapi Tuhan bilang, I'm anak, not going to limit anything. aku tidak akan membatasi I say, I apapun. put in a good ground. Makanya aku taruh engkau di tanah yang baik. Lord says, the good ground, Nah, tanah yang baik and itu it can produce the blessing or can produce the fruit. bisa menghasilkan buah. This is what Lord said, I'm going to do in your life. Inilah yang akan aku lakukan dalam You hidupmu. will produce the good fruit. Engkau akan menghasilkan buah yang baik. But Lord said, my daughter, Tapi Tuhan bilang, anakku, don't worry. jangan Lord said, khawatir. don't choose. Jangan milih-milih. If you choose, Kalau engkau yang milih, maybe a mistake. bisa aja keliru. But when God chooses for Tapi you, kalau Tuhan yang milih He will untukmu, give the best for you. Dia akan kasih yang the best. Give you the best. Kasih yang the best. Amen. Hallelujah. He still take control in your life. Dia pegang kendali atas hidupmu. God said, you're not decreasing. Dan Tuhan bilang, engkau tidak akan berkurang-kurang. Not decreasing. Tidak berkurang-kurang. Always increasing. Selalu bertambah-tambah, selalu If you increase. believe, Kalau engkau to see percaya, the power. engkau akan menyaksikan. Yes, my dear brothers and sisters. So Bible saying, what are the area we are struggling? Jadi saudara, di mana sih pergumulan kita itu apa aja sih? That's the area where you like bring brightness. Disitulah justru adalah tempat di mana kita harus menjadi terang. That's the area you are shining. Disitulah tempat justru di mana kita ini When- ya jadi terang. When I accept Lord, Waktu saya terima Tuhan, and I cannot speak English, saya nggak bisa bicara bahasa Inggris. apalagi Indonesia. Amin, nggak bisa. Pertama kali datang, di semua ada mau bicara apa, saya bingung. Saya kata apa-apa. Waktu itu dia nggak ada. Kenal. So, first time I accept Lord, Pertama kali saya terima Tuhan, I'm a member of the church. I'm sitting on the place. ya saya duduk di situ. There's the pastor came from India. Ada pendeta datang dari India. He's a friend of Pastor Amos, Temannya Pak Amos itu. and he told me to stand up, Dia suruh saya berdiri. and he prophesied on me. Dia mau buatin saya. You say many promises, many things God spoke, Dia bilang, "Pokoknya banyak hal Tuhan bicara." and one statement. Ada satu kalimat. God said, I'm going to take you to other nation. You're going to preach. Kamu akan aku bawa ke bangsa-bangsa lain. Kamu akan berkhotbah. I'm going to use you. Aku akan pakai engkau. I'm so happy. Wah, saya happy You know saudara. why? I know only bahasa Tamil. So I thought, wah, pasti saya ke India. Ya karena kenalnya cuma bahasa Tamil kan, Iya. taunya ya. Jadi pikir khotbahnya bahasa Tamil Ya, gitu. keturunannya kan dari sana juga India. So saya senang sekali, saya pikir, wah, pasti itu pelayanan di India. Amin. Udah beberapa bulan atau tahun begitu ya, tiba-tiba Pastor Amos bilang, Raj, are you ready to Indonesia? Pusing dia. Waktu saya masih setir ya, Pak Amos duduk sebelahnya. Amin. Dari Tiberias, dari Jakarta, Tiberias telepon ke Pak Amos, mereka undang Pastor Amos. Pak Amos bilang, waktu yang tanggal saya gitu, saya nggak bisa. So mereka tanya, kamu pastor bisa rekomend siapa? Dia langsung tanya, Pastor Daniel, bisa nggak kamu ke Indonesia? Saya langsung berhenti. Saya bilang, Pastor, don't put me in trouble. Jangan bikin masalah buat saya. But he said, no, I don't want any reason. I want you to say yes. Aku nggak mau alasan apapun, aku mau engkau bilang yes. Masih Tiberias online loh. So saya bilang ya, oke lah, sudah. Oke, saya bilang iya. Sudah. Dia sudah kasih nomor saya begitu. Mungkin 1-2 minggu mereka langsung telepon saya. Dia bilang, bisa nggak datang ke Jakarta? Pelayanan. Tapi saya bilang begini. Saya bilang iya, oke. Karena Tuhan saya bilang, sini pastor bilang ya, sudah. Saya bilang iya, oke. Hari Sabtu ya, saya ke Jakarta. Wah, pertama kali saya masuk ke Jakarta pelayanannya. Mereka undang saya, mereka masukin saya di hotel Meridian Hotel, 5-star hotel. Dia yang undang saya itu, yang ajak jemput saya itu bilang, Pastor, you apa saja bisa makan ya, masukin di di kamar aja. Tapi saya nggak bisa makan, nggak selera. Masuk kamar saya menangis sampai pagi. Besok paginya muka semua buka. Amin.
Pagi jam 8 mereka jemput. Saya bawa 2 Alkitab, bahasa Tamil, bahasa Inggris. So biasanya kan khotbah cuma sekali. Saya nggak tahu kan. Saya kan ini kali pertama. Ya, so khotbah sekali saya pikir jam 8 jemput. Hari itu saya khotbah 8 kali. Aduh, saya nggak tahu saya khotbah apa. Saya nggak tahu saya khotbah apa. Karena saya nggak bisa bahasa Inggris, mungkin anaknya Pak Haji, dia yang interpret. Saya nggak tahu saya apa khotbah, saya nggak tahu dia apa yang interpret. Ya selesai, 8 kali udah selesai. Sudah selesai, besoknya hari Senin langsung pulang saya. Saya bilang pasti mereka pasti nggak undang saya. Sudah, ini first and last. Sudah. Pertama dan terakhir. Amin. Habis 2 minggu mereka telepon lagi, Pastor Daniel bisa datang nggak? Baru saya sadar. Saya bilang, oke, ini Tuhan mau kerja sesuatu. Tapi saya harus pakai. Saya nggak bisa tolak. Amin. Saya nggak bisa minta pertolongan. Oh Pak, bisa nggak kamu ganti saya? Oh Pak, nggak bisa. Saya harus, karena itu panggilan saya. Now I have to wake up. Sekarang saya harus bangkit, saudara. I have to speak myself. Saya harus bicara sendiri. That's the authority Lord given to me. Itu otoritas yang Tuhan berikan pada I have to saya. speak it out. Saya harus mengeluarkannya, To memperkatakannya. preach what I supposed to do, I have to work. Ya, untuk berkhotbah ya seperti seharusnya ya saya harus Amen. mengusahakannya. Then what did I buy the Bible ya, bahasa Tamil, bahasa Inggris. Kan ada Alkitab bahasa Indonesia, bahasa Inggris kan? Ya sama juga bahasa Tamil, bahasa Inggris. So saya beli itu, saya baca. So saya beli Al-Quran, saya baca, bukan Al-Quran ya. Al-Quran saya baca lagi. Amin. Ya, sungkawa. So situ yang saya belajar. So setiap kali saya datang ya, amin. Saya ke member ya, saya bilang begini, Tuhan, ini bukan urusanku Tuhan. Amin. Kalau saya salah, itu bukan urusan saya. Amin. Karena you undang saya kan, you yang buka jalan. Artinya you tanggung jawab. Amin. You tanggung jawab. Amin. Not me. So I'm going to be as a vessel. Saya cuma jadi kayak bejana aja, saudara. Amin. But I'm going to stand at what the Lord given the dominion authority. Tapi saya akan berdiri di atas otoritas dan kuasa yang Tuhan berikan. I'm going to recognize the dominion authority. Saya mau mengenali otoritas dan kuasa. Even sometimes I call someone, I say stand up and I say to you. Kadang-kadang saya panggil seseorang, saya suruh berdiri, saya sampaikan. I close my mindset. Pikiran saya tutup, saudara. I got the dominion of the Lord given. Saya punya otoritas dan kuasa yang Tuhan berikan. I speak it out. Saya ucapkan. Amen. That what you say, I say. Apa yang dia bilang, saya sampaikan. It means I have to recognize the dominion authority what the Lord given to me. Berarti kan saya harus mengenali dulu otoritas dan kuasa yang Tuhan berikan kepada saya. That's why Bible say, you are the light of the world. Makanya Alkitab mengatakan kamu itu terang dunia. I mean, you have to raise up. Berarti kan kita harus bangkit. You couldn't saudara. see your surrounding situations. Kita nggak boleh merhatiin terus keadaan The Lord sekitar already kita. returned back the dominion authority. Karena Tuhan sudah balikin otoritas dan kuasa itu. Amen. Amen. Itu dominion authority apa? Oke. Dominion authority bukan saja mau jual bakso setiap pagi. Kamu bilang dalam nama Yesus saya dalam nama Yesus saya bilang hari ini pasti bakso harus laku, harus selesai semua, harus habis semua. Setiap hari you pakai iman dominion authority untuk jual bakso. Amin. Bukan kayak gitu juga sih caranya. Not saudara. only for your business. Jadi bukan cuma untuk bisnis, The world. untuk dunia. It means your call is a higher call. Berarti kan panggilan kita panggilan Your responsibility tinggi. is a higher responsibility. Tanggung jawab kita juga lebih tinggi. You Kan? cannot see surrounding you. Nggak bisa terus perhatiin cuma di seputar You kita cannot aja. thinking your limited thinking. Nggak bisa kalau pikiran kita batasin gitu. You cannot your vision of
a very short vision. Nggak bisa kalau visi kita cuma singkat aja. Amen. God given you the dominion authority. Karena Tuhan kasih kita otoritas dan That's the kuasa. authority going to make you shine. Itulah yang akan menjadikan kita ini terang. Shine for the world. Terang dunia. Shine for the world. Terang dunia. Amen. Hallelujah. That's the dominion authority is manifest in your life. Nah, itulah baru terwujud otoritas dan kuasa yang diberikan pada kita Amen. sebagai terang dunia ya. I don't know what's your conditions right Saya now, nggak tahu sih kondisi saudara apa sekarang. but I can challenge you. Tapi saya bisa kasih tantangan Oh, I saudara. can pray for you, no problem. Saya bisa doakan saudara nggak apa-apa. But I want you to raise up with the Saya, dominion authority. tapi saya maunya saudara bangkit dengan otoritas dan Dominion kuasa authority. ini. Dominion authority. Otoritas dan mendominasi. Pray for yourself. Doakan diri sendiri. You realize I have the dominion authority. Sadarlah ada di dalam udah. I'm the sign for the world. Aku ini terang dunia. Mean that whatever I say, Berarti apapun yang aku that will perkatakan take place. itu akan terjadi. When I say heal, Kalau aku berkata sembuh, the healing take place. sembuh kesembuhan When I say harus terjadi. bless, Kalau aku berkata the bless can berkat, take place. berkat itu terjadi. When I say restore, Kalau aku bilang pulih, the restore can take place. pemulihan terjadi. All in the dominion authority of God. Saudara, semua terkandung di dalam otoritas dan kuasa itu. Amen. We are going to practice today. Kita praktek ya, saudara. Amen. Bisa? Bisa? Betul? Hallelujah. Wow, God love to do that in your life. Nah, Tuhan suka loh kalau kita mau melakukan itu dalam hidup When you kita. say yes, Ya, kalau kita bilang yes gitu God ya, like that word. Tuhan suka tuh. That's Saudara what God jawab. want to do. Karena itu memang apa yang mau Tuhan lakukan. That's the season. Ini waktu You have musimnya. to wake up right Kita now. harus bangun sekarang. You have to wake up. Kita harus You bangun, cannot be like bangkit. yesterday. Nggak bisa kayak kemarin Or last lagi, week, last year. atau minggu lalu atau bulan lalu. There's no more. Nggak lagi lah, There's no more. nggak lagi. Now is that you're entering new season. Sekarang musim baru. You have to wake up. Yang kitanya harus bangkit. You have to wake up. Kita yang harus bangkit. I mean, sometimes you call someone to pray. Kadang-kadang kita panggil orang lain suruh doakan kita. The person not here. Orangnya nggak ada. Maybe somewhere Mungkin dia ada di mana gitu. or another place. Atau di tempat lain. I mean, we don't know where we are. Kita juga nggak tahu dia di mana. That's why you have to wake up. Amen. Makanya kita harus sendiri. Amen. Hallelujah. You're going to practice right now. Ya, kita praktek ya. Amen. Everybody stand up in the Ya, person. kita semua bangkit berdiri, saudara. I don't know what's your problem. Saya nggak tahu sih masalah saudara apa. I don't know what's happening in your life. Saya juga nggak tahu apa yang sedang terjadi dalam Just hidup stand up. saudara. Everybody just stand up. Ya, kita semua bangkit. Relax yourself. No? Relax yourself. Nyantai aja saudara ya. No, Nyantai. don't be very serious. No, Jangan terlalu serius lah, nggak usah Relax. serius Amen. lah. Hallelujah. Don't think, oh, how come? No. Very simple. Jangan mikir-mikir macam-macam lah saudara ya. Relax Gimana yourself. bilang nggak? Amen. Nah, And close your eyes a moment. ya, mari kita semua tutup mata. Let bersama. musician take position. Musician take position. Yes. Hallelujah. The rest close your eyes. Don't open your eyes. Silakan tutup mata saudara, nggak usah. Now banyak. I want you put practice. Sekarang saya mau kita ini praktek saudara. The first thing you have to believe, the Lord already written the dominion authority on you. Yang pertama saudara, kita harus percaya bulat ya saudara bahwa Tuhan sudah mengembalikan otoritas dan kuasa itu kepada kita. You believe that it's Percaya in you. Don't sudah ada dalam diri kita. Don't compare yourself to the dominion authority. Don't compare. Jangan, Jangan bandingkan. jangan bandingkan. Ya. Jangan bilang, oh saya sakit, saya lemah begitu. Bagaimana itu dominion authority can manifest in my life? Oh, maksudnya jangan terlalu Anda meramu-ramu, diramesin sendiri ya. Seperti itu apa, bagaimana, apa, enggak, jangan. Pokoknya otoritas dan kuasa itu sudah ada dalam diri Amen. kita. Whatever take place, don't worry about it. You just believe you have the dominion authority. Apapun yang sedang kita hadapi, apapun yang sedang terjadi, jangan dilurusin saudara ya. Percaya kita yang punya otoritas dan kuasa itu. Believe that. Percaya. Believe that. Percaya It's in saudara. you. Sudah ada dalam diri It's in kita. you. Ada The dalam diri dominion kita. authority is in you. Ada dalam diri kita. Now you're going to activate the dominion authority. Sekarang kita akan mulai mengaktifkan
mengaktifasi otoritas dan kuasa itu. So long that the dominion authority is like a sleeping tiger. Selama ini sudah seperti harimau yang pingsan. Now it's going to wake up. Sekarang dia akan bangkit. Now it's going to activate the dominion authority. Sekarang kita akan mengaktifasi itu otoritas dan kuasa. Don't see your tough situation are big problems. Jangan perhatiin permasalahan atau kesulitan saudara. Big problem or small problem. Mau masalah besar kah, masalah What kind of kecil, problem? atau jenis apa? But the dominion authority that you can overcome that. Percaya bahwa dengan otoritas dan kuasa kita bisa mengalahkan That's why itu. you believe you have the dominion authority. Jadi percaya kita udah punya itu otoritas dan kuasa. And the second thing, Dan hal yang kedua, now you check yourself. coba kita periksa diri. What is you're facing right now? Sekarang kita sedang menghadapi apa? What you're facing? Kita sedang menghadapi You're apa? facing sickness. Apakah sakit penyakit? You're facing problems. Atau masalah? Your family problems. Atau masalah Or keluarga? husband problem. Or wife Atau problems. suami, istri? Or you have a financial Atau problems. masalah keuangan? Or in a business. Atau bisnis? What is your problem? Masalah kita ini apa? Just recollect. Coba diingat. And bring that problems in front of you. Kemudian saudara, masalah itu coba Anda bawa, taruh di depan diri Anda. Yes, bring the problem in front of you. Jadi permasalahan itu Anda bawa, taruh di depan diri Anda. I give you few seconds. Saya kasih, jadi Anda pakai visualisasi ya saudara, bayangan Anda. Saya berikan beberapa saat. Don't open your eyes. Tidak perlu buka mata ya. Amen. You just bring your problem or any kind of problem. You just bring Jadi in mau front. masalah apa aja, taruh di depan Anda. The name of Jesus. And recognize you have the dominion authority. Sadari bahwa kita punya otoritas dan kuasa. And now we are going to pray with the dominion authority. We are going to cast out the problem that what you put in front of you. Sekarang saudara, dengan otoritas dan kuasa kita akan berdoa, kita akan mengusir masalah yang ada, kita taruh depan diri kita. In the name of Jesus. Di dalam nama Yesus, Everybody ready to pray. semua siap untuk berdoa. I'm not going to pray. You going to pray for it. Bukan saya yang berdoa, saudara sendiri yang berdoa. Even though you say, oh, I don't know how to pray, no problem. What you can say, you said it. Sekalipun Anda bilang saya nggak bisa doa, nggak apa-apa saudara, apapun yang Anda mau katakan, katakan. So in front of you there's a problem. Jadi di depan kita ada masalah, You have to overcome that. kita harus memenangkan itu atau And mengalahkan now itu. you pray. Dan sekarang kita berdoa. You say to God, Lord, Bilang, Tuhan, I cast out the problem with the dominion authority what you given to me. aku usir permasalahan ini dengan otoritas dan kuasa yang sudah kau berikan kepadaku. I already have the dominion authority. Aku sudah punya otoritas dan kuasa. With the dominion authority, Dengan otoritas dan I kuasa, speak it out. aku I perkatakan. speak to the problem. Aku perkatakan I speak masalah to the ini. sick. Aku perkatakan pada I penyakit, speak to the worriness. kepada kekhawatiran. All in the name of Di Jesus. dalam nama I Yesus, break it right aku now. hancurkan itu I semua. break it right Aku now. hancurkan itu Yes, semua. everybody start to pray. Mulai doa. Semua mulai doa. Don't keep quiet. Don't keep quiet. Jangan Pray. diam saudara. Pray by faith. Dengan iman, Use the dominion authority. pakai otoritas dan kuasa itu. Speak it out. Perkatakan. Name of Jesus. Oh, Rabaka Santa Reke. Oh, Rabaka Santa Reke. Everybody start to pray. You don't need to sing this song. Tidak usah ikut Oh, nyanyi ya. Rabaka. You don't need to sing this song. I want you to pray yourself. Semua doa ya, tidak usah ikut nyanyi. Let's see sing the song. Biar BN sendiri yang nyanyi. You pray. Everybody pray. Don't stop. Don't keep quiet. Jangan diam saudara, terus. Open your mouth and speak it out. Mari buka mulut bicara. Use the demonic authority what God given to you. Pakai otoritas dan kuasa. The Lord called you for the world. Tuhan pakai kita untuk dunia. The Lord called you for the world. Tuhan pakai kita You are shining for the world. Kita ini terang dunia. You have to raise up my Kita children. harus bangkit anak-anak. You have to raise up brother. Harus bangkit. You have to raise up my sister. Kita harus bangkit, brother. Use the dominion authority. Urabaka Shantareke. Don't stop. Pray. Continue pray. Doa, terus doa. Continue pray. Doa saudara. The name of Jesus. Urabaka Shantareke. Urabaka Shantareke. Urabaka Shantari Kababarale. 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 Urabaka
Shantari Kababaralari. Oh Rabaka Shantari Kababaralari. Oh Rabaka Shantari Kababaralari. Duni Rabaka Shantari Kababaralari Kababaralaro. In the name of Jesus. In the name of Jesus right now. Right now. Right now. Right now, in the name of Jesus. Lord, these are the children who practice their commanding authority. Inilah anak-anakmu yang sedang melatih dominion dan power mereka, Tuhan. Yes, Lord. Tuhan, Lord, by faith, as they activate the dominion authority, dengan iman pada saat kami mengaktifasi let the authority take control in their life. dan biarlah otoritas dan kuasa yang berkuasa dalam hidup And kami. whatever they cast out, Apapun yang diusir, whatever they are released, apapun yang dilepaskan, Lord, everything that takes the name of Jesus. biarlah itu boleh terjadi dan Because Bible say, Lord, karena kita berkata, whatever you tighten up, that's happened in heaven. apapun yang kami ikat di surga terikat di bumi, terikat di surga. Whatever you seal here, that's sealed in heaven. Apapun yang kita meteraikan termeterai di surga. That's the dominion authority you given to us. Itulah otoritas dan Thank you, kuasa yang Jesus. diberikan pada kami. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Okay, we all together, we are going to sing this song. Mari semua kita menyanyikan lagu. Begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup menjawab. Katakan semua seru doaku, semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau. Begitu Mengasihiku, Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku Rakaba Shandari. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya. Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku akan Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku hebat. Haleluya. Kau turun tangan Memberkatiku. Yes, my dear brothers and sisters. Saudara-saudari, Now you got that victory and a breakthrough. sekarang kita terima terobosan dan That kemenangan. whatever you confess, Apapun yang kita whatever perkatakan, you prayed for, apapun yang kita doakan, whatever you release, apapun yang kita lepaskan, let's take place. itu sudah Let's terjadi. take place in your life. Itu terjadi dalam Let's hidup take kita. place in your life. Itu terjadi dalam hidup Because kita. your prayer is the powerful prayer. Karena doa kita doa yang penuh kuasa. Your prayer has authority and power. Doa kita punya otoritas dan kuasa. Pray with the dominion authority. Kita berdoa dengan otoritas The doa. moment as you pray, the devil shaken off. Begitu kita berdoa, iblis gemetar Oh, the devil run away from you. dan iblis lari daripada He kita. cannot take control over you right Dia tidak now. bisa berkuasa atas You kita. set free. Kita dibebaskan. You set free. Kita dibebaskan. You heal. Kita sembuh. You restore. Dipulih. You bless. You encourage. You raise up. Believe it. Percaya itu, saudara. Believe it, my dear brothers. Percaya, saudara-saudari. The name of Di dalam Jesus. nama Yesus. Yes, my dear brothers and sisters. Saudara-saudari, I'm going to pray for you right now. saya akan mendoakan saudara. That's why they're going to sing this song again. Pas dinyanyikan lagi. That if you need prayer, you can come in front. Bagi yang perlu didoakan boleh maju ke depan, The saudara. name of Jesus. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku.
says, keep on move that authoritative power. In the name of Jesus. Right now, Lord, I pray and I release the power. Let the touch of the flow right now. Lord, that according what she prayed for, what she prayed for, Lord, let the things happen in alignment. In the name of Jesus. Right now, I pray and I release the blessing. Let the touch of the flow. In the name of Jesus. Lord, you are the Lord healer. And you bring the dominion authority on earth and confess that sin is sin. Right now, Lord, I pray and I release the blessing. Thank you, Jesus. Lord, I surrender her innocence. Lord, say, my daughter. Lord says, I already given that authority in you. Lord say, don't give that authority. Lord say, hold it strongly. How strong you hold. That much, Lord says, the Lord lives in the victory and the breaking of the Lord say, go back home. In 2 weeks' time. And you are going to see the changes. Lord say, exercise the dominion of God. I'm going to lift you and help you. Name of Jesus. Right now, Lord, I surrender her in you. I pray in her lifted up. You take the name of Jesus. Lord say, my children. Lord say, in this season. Lord say, I change the season. In other methods. Lord say, I see your victory. I see your strength. Any season, you ready to follow me. Even though there's a big wave taking place, but we never say come. That's why God said, my children, you are going to see whatever you sow, what you have done for me, is going to win the lottery. I give you your ministry. Every time you speak, that's when it changes the whole system. Believe it. Believe it. In the name of Jesus. Right now, Lord, I surrender to you. Lord, I pray in your wisdom. Thank you, Jesus. Lord, I surrender to you. Lord, I pray for empowering this person. In the name of Jesus, I pray and I listen to you. Let the touch of the Lord, I surrender this whole family in your hands. I pray for you. Lord, say, my children, yeah, everyone is in your heart. What is so awesome? What is your heart? Yeah, never please anybody what to do. That's over. Now I change everything. I change everything. Lord says, you forget your hard work. You forget your hard work. I'm going to read that back. Because the moment as you realize the dominion of authority, and now I'm going to read that back. He's going to multiply. Bless you. He will take control in your heart. Lord say, my daughter, I take control everything in your heart. Lord say, trust me. Trust me. Lord says, do not accept the things. Don't believe for certain things. For certain level.